बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस सबक में हम अफ़आल मज़ीदा जो कि एक हर्फ से अफ़आल मज़ीदा बने या दो हरूफ लेकर अफ़आल मज़ीदा बने उनके मजहूल के सीगों के बारे में जानेंगे। अब तक हमने एक या दो हरूफ के इजाफे से जितने भी अफ़आल मज़ीदा लिए हैं वो फ़िअल मारूफ या फ़िअल मालूम कहलाते हैं। आप शक्ल में देख भी सकते हैं। क्योंकि इन अफ़आल का जो फ़ाइल होता है वो जाना पहचाना होता है, इसलिए ये फ़िअल मारूफ या फ़िअल मालूम कहलाते हैं। नीचे आप देख सकते हैं ये जो औज़ान है ये दिए हुए हैं और इनके ऊपर आने वाला जो भी फ़िअल होगा इनके वज़न पर उसका तर्जुमा भी आपके सामने लिखा हुआ नज़र आएगा। पहली मिसाल है अफ़अला, इसके वज़न पर आने वाला फ़िअल अरफ़ा है जिससे मुराद है उसने ऊंचा किया। फ़अला वज़न पर आने वाला फ़िअल क़ातला है जिससे मुराद है वो लड़ा। फ़अला वज़न पर आने वाला फ़िअल जर्रबा है, इससे मुराद है उसने तजरिबा किया। इफ़्ताला वज़न पर आने वाला फ़िअल इज्तमा है और इससे मुराद है वो जमा हुआ। इनफ़अला वज़न पर आने वाला फ़िअल इनक़लबा है जिससे मुराद है उसने पलट दिया। तफ़अला वज़न पर आने वाला फ़िअल तजम्मा है, इससे मुराद है उसने जमा किया। तफ़अला वज़न पर आने वाला फ़िअल तरासला है जिससे मुराद है उसने राब्ता किया। और इफ़अला वज़न पर आने वाला फ़िअल इहमर्रा है, इससे मुराद है वो सुर्ख हुआ। इन तमाम की खुसूसियात, इनका तारुफ हम पिछले असबाक में बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं। अगर आप भूल चुके हैं तो वापस जाइए, उन्हें दोहराइए और फिर अपना मुराजा करने के बाद दोबारा इस सबक को भी देखिएगा। ऊपर मौजूद जितने भी अफ़आल आप देख चुके हैं उनकी मिसालें देख चुके हैं। इनमें छुपी हुई दमीर उस या वो हमें बताती हैं कि काम करने वाला कौन है, यानी वो फाइल हैं और वो काम कर रही हैं। लेकिन अगर हमें ये मालूम ना हो कि काम करने वाला कौन है, सिर्फ इतना मालूम हो जुमले में कि काम किया गया है, तो इस तरह के जुमलों में फाइल मजहूल यानी नामालूम होता है। मिसाल के तौर पर माज़ा उल्लिमा फिल मदरसा, स्कूल में क्या सिखाया गया। युक़ातलू फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में लड़ा जाता है। उक्रिमत दुयूफ़ु, मेहमानों का एहतराम किया गया। उम्तुहिनु, उनका इम्तिहान लिया गया, वगैरह वगैरह। इस तरह के जो जुमले होते हैं इनमें इस्तेमाल होने वाला जो फ़िअल होता है वो फ़िअल मजहूल कहलाता है, यानी ऐसा फ़िअल जिसका फ़ाइल जो है वो नामालूम हो। अपने सबक का आगाज़ करते हैं जिसमें हम सलासी मुजर्रद जो मादा था फ़अला, इसमें एक हर्फ और दो हरूफ के इजाफे से जो बनने वाले अफ़आल मज़ीदा थे जिनके बारे में पिछले हमारे तमाम दुरूस भी हैं, उनके मजहूल के सीगे कौन से हैं और इन पर हम बात करते हैं। ये अपने सबक का आगाज़ करते हैं जिसमें हम अबवाब सलासी मज़ीद फ़ी से फ़िअल मजहूल बनाना सीखेंगे। मगर इससे पहले याद करें कि जब हमने फ़िअल सलासी मुजर्रद के दुरूस में लिए थे तो उसमें हम पढ़ चुके हैं कि मजहूल जो फ़िअल होता है वो मादी में भी होता है और मुदारे में भी। फ़िअल सलासी मुजर्रद के सबक में हमने ये भी जाना था कि वहाँ मादी मारूफ के 3 वज़न हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर फ़अला, फ़ाइला और फ़ाउला। मगर उनके मादी मजहूल का एक ही वज़न होता है जो कि है फ़ुइला। इसी तरह मुदारे मारूफ के 3 औज़ान यफ़अलु, यफ़इलु और यफ़उलु हमने सीखे थे कि ये होते हैं। मगर मुदारे मजहूल का एक ही वज़न युफ़अलु होता है। यहाँ से हमें फ़िअल मादी और मुदारे मजहूल का एक बुनियादी और अहम कायदा मालूम हुआ जिसे हम सुलासी मज़ीद के मादी और मुदारे मजहूल में इस्तेमाल करेंगे। मगर याद रखें कि ये जो सबक हमने मुरतब किया है, इस सबक में हम सलासी मज़ीद के सिर्फ मादी मजहूल के सीगों पर ही बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात की वजाहत ले लें कि चूंकि पिछले असबाक में हमने एक हर्फ और दो हरूफ के इजाफे से बनने वाले अफ़आल मज़ीदा को ही जाना था, लिहाजा इस सबक में हम सिर्फ उन्हीं मज़ीद अफ़आल के मजहूल सीगों का जिक्र करेंगे जो एक हर्फ और दो हरूफ से मिलकर बने, जिन्हें आप नीचे की शक्ल में भी बखूबी देख सकते हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया था कि सलासी मुजर्रद के मादी मजहूल का जो वज़न होता है फ़ुइला, उससे हमें मज़ीद फ़ी अफ़आल के मादी मजहूल बनाने का भी बुनियादी कायदा मिलता है।
تو پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ دونوں طرح کی جو قسموں کے افعال ہوتے ہیں، مجرد کے افعال یا مزید کے افعال، ان کے ماضی مجہول کا جو آخری حصہ ہوتا ہے افعال کا، وہ علا ہی رہتا ہے، یعنی عین جو کلمہ ہوتا ہے اس کے نیچے کسرہ یعنی زیر، اور جو لام کلمہ ہوتا ہے اس کے اوپر فتحہ یعنی زبر آتی ہے، اور یہ ماضی مجہول کا پہلا صیغہ بھی کہلاتا ہے۔ اس بات کو ہم مجرد اور مزید کی کچھ مثالوں سے نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلی مثال ہمارے پاس ہے قتلہ۔ قتلہ ایک فعل ماضی معروف ہے، یہ مجرد کا ایک فعل ہے، یعنی 3 حرفی مادے سے بنا ہے، جس سے مراد ہے اس نے قتل کیا۔ تو ہم نے جب اس کا فعل یعنی ماضی مجہول بنایا تو وہ بنا فعیلہ کے وزن پر قتیلہ۔ تو قتیلہ جو ہے وہ ماضی مجہول ہے مجرد فعل کا، یعنی قتلہ کا، اس سے مراد ہے وہ قتل کیا گیا۔ اب ہم یہاں نیچے دیکھیں، قاتلہ لیا ہے، تو قاتلہ کیا ہے؟ ایک ماضی معروف فعل ہے، لیکن یہ کون سا فعل ہے؟ مزید فعل ہے، یعنی ایک حرف سے کے اضافے سے مل کر بنا ہے۔ اس سے مراد ہے وہ لڑا، جس کے بارے میں ہم نے پچھلے اسباق میں ہی پڑھا ہے۔ جب ہم نے اسے فعیلہ کے وزن پر یعنی بنیادی اصول پر ہم نے ترتیب دیا، تو ہم نے کیا کیا؟ قوتلہ بنایا فعیلہ کے وزن پر، اور اس سے مراد ہوا وہ لڑایا گیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آخری جو 2 حروف تھے علا کے وزن پر جو آئے تھے تیلا، یہ تا کے نیچے کسرہ ہی رہا اور لام کے اوپر فتحہ رہا۔ اسی طرح 2 حروف کے اضافے سے اقتتلہ جب بنا، یہ ایک فعل ماضی ہے، معروف ہے، اور یہ مزید فعل ہے جو 2 حروف کے اضافے سے بنا ہے۔ اس سے مراد ہے وہ آپس میں لڑا۔ جب ہم نے اس کو اس بنیادی قاعدے کے اوپر بنایا، فعیلہ کے بنیادی قاعدے پر، جو کہ ماضی مجہول کا قاعدہ تھا ثلاثی مجرد کا، تو آخری جو ہمارے پاس علا کے وزن پر تلا آ رہا ہے، اس کو ہم نے اسی اصول پہ رکھا کہ عین کلمہ کے نیچے کسرہ اور لام پر فتحہ ہوگی، اقتتیلا، اس طرح بنا، اور اس سے مراد ہوا وہ آپس میں لڑوایا گیا۔ اب جو قاعدہ پچھلی سلائیڈ میں لیا ہے، اسی قاعدے کی دوسری بات یہ نوٹ کریں کہ فعیلہ کے آخری حصہ علا سے پہلے مجرد کے جتنے بھی صیغے بنتے ہیں مجہول کے، اس میں تو ایک ہی حرف فا ہوتا ہے جس کے اوپر ضمہ آتی ہے، جسے آپ نیچے پچھلی ہی سلائیڈ کی مثال سے دیکھ سکتے ہیں۔ فعیلہ کے وزن پر قتیلہ بنا تو تلا سے پہلے ہمارے پاس قاف ہی تھا جس کے اوپر ضمہ آ گئی، تو یہ بن گیا قتیلہ۔ تو دوسرا قاعدہ یہ نکلتا ہے کہ ماضی مزید کے جب آپ صیغے بنائیں تو ان صیغوں سے بننے والے ماضی مجہول کے جو صیغے ہوں گے ان میں بھی آخری جو حصہ ہوگا علا، اس سے پہلے جتنے بھی متحرک حروف آئیں ان سب کی حرکات ضمہ میں بدل دی جائیں، جسے آپ پچھلی ہی 2 جو مثالیں ہیں سلائیڈ کی ان سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی ہے قتیلہ اور دوسری ہے اقتتیلہ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، جب ہم نے پہلی مثال یہاں پر ہے ایک حرف کے اضافے سے بننے والا قوتیلہ، اس سے پہلے 2 حروف آ رہے ہیں قاف اور واو۔ اب آپ پوچھیں گے کہ قاف اور واو کیسے بنا؟ اسی طرح دوسری مثال جو ہے ہمارے پاس مزید کی، تو اس میں ہمارے پاس 3 حروف ہیں، اور 3 حروف میں سے بھی ایک حرف جو ہے، ان تینوں میں سے 2 حروف کو تو ہم نے ضمہ دے دیا، ایک جو حرف تھا اسے سکون دے دیا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو یہ جو تبدیلیاں ہیں، یعنی جو قواعد ہیں 2 طرح کے، آپ کو پچھلی سلائیڈ میں جو بتایا ہوا ہے یا اس سلائیڈ میں جو بتایا ہے، یہ تو وہی رہیں گے، لیکن جو تبدیلیاں آپ دیں گے مزید یعنی مجہول کے مزید کے صیغوں میں، اس دوران آپ 2 چیزوں کا دھیان رکھیں۔ اب یہ کون سی 2 چیزیں ہیں، اسے ہم نقشے کی مدد سے آنے والی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں، اور جو بھی ہم نے معلومات لی ہیں پچھلی سلائیڈ میں اور اس سلائیڈ میں، ان کو ایک مرتبہ پھر سے آگے دہراتے ہیں۔ اس سلائیڈ میں ہم نے جانا تھا کہ ثلاثی مزید افعال کے فعل مجہول کے پہلے صیغے بنانے کے لیے جو 2 تبدیلیاں آپ کو بتائی تھیں، یعنی وہ تبدیلیاں کون سی تھیں؟ پہلی تبدیلی یہ تھی کہ مجہول صیغہ جب بنائیں تو اس کا آخری جو حصہ ہے وہ علا یعنی عین جو ہے اس کے نیچے کسرہ اور لام پر فتحہ ہوگا، اور دوسری تبدیلی ہم نے یہ سیکھی تھی کہ علا جو ہے اس سے پہلے یعنی آخری حصے سے پہلے جتنے بھی حروف آئیں گے وہ ضمہ لیں گے۔ جب یہ 2 تبدیلیاں آپ دے رہے ہوں
فعل مزید کے افعال کے مجہول صیغہ بنانے کے لیے تو جن دو چیزوں کا دھیان رکھا جائے وہ یہ ہیں. پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس بھی فعل مزید کے ماضی معروف کے صیغے میں کسی حرف پر کوئی حرکت کی بجائے سکون ہو، یعنی سکون کی علامت ہو، اسے برقرار رکھا جائے اور ضمہ میں نہ بدلا جائے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک حرف کے اضافے سے افعالہ بن رہا ہے، اس میں فا پہ سکون ہے، اور دو حروف کے اضافے سے افتعالہ اور انفعالہ بن رہا ہے، ان میں بھی فا پر سکون اور نون پر سکون ہے، اسے برقرار رکھا جائے گا. دوسری جو بات ہے جس کا دھیان رکھا جائے وہ یہ ہے کہ جب ایک حرف کے اضافے سے بننے والے فعل فاعلہ اور دو حروف کے اضافے سے بننے والے فعل تفاعلہ میں فا حرف کو ضمہ لگانے کے بعد الف آئے تو چونکہ پیش کے ساتھ الف کو پڑھا نہیں جا سکتا، جسے آپ سبز رنگ کی سیاہی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، لہٰذا یہاں الف کو اس کی ماقبل جو حرکت ہے یعنی پیش، اس کے موافق کیا آتا ہے؟ واو آتا ہے. یہ ہم نے اپنے جو جب آپ نے پڑھا ہوگا قاعدہ، اس میں بھی یہ آپ اصول ہے، یہ دیکھ لیں اس میں بھی جا کر کہ ضمہ کو واو کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو اسی لیے یہاں پر بھی فا کے ساتھ فا پہ جو ضمہ ہے اس کے لیے جو موافق حرف ہے واو، اس میں بدل دیں گے اور فوا کے بجائے فو کے ساتھ ان صیغوں کو پڑھا اور لکھا جائے گا. جب ہم نے یہ تبدیلیاں دیں اور ان دو چیزوں کا دھیان رکھا تو فعل مزید کے مجہول جو صیغے بنے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک حرف کے اضافے سے بننے والا جو فعل افعلہ تھا وہ افعلہ میں تبدیل ہو گیا، فعلہ فعلہ میں، اور فعلہ فعلہ میں تبدیل ہو گیا. اسی طرح دو حروف کے اضافے سے بننے والا پہلا فعل افتعلہ افتعلہ میں، انفعلہ انفعلہ میں، تفاعلہ تفوعلہ میں، اور یہاں پر تفعلہ جو ہے وہ تفعلہ سے مل کر یعنی کہ اس میں سے بنا ہے، اس کا مجہول صیغہ ہے. افعلہ کو ہم ابھی یہاں پر ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ جو نہیں بن سکتے انہیں ڈسکس نہیں کریں گے، یا جو مستعمل نہیں ہے یعنی استعمال نہیں ہوتے انہیں بھی ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کریں گے، اور ان کے بارے میں بھی میں آپ کو آگے بتا دوں گی. تو ان اوزان پر جو میں نے کچھ مثالیں ہیں وہ لی ہیں، جیسے افعلہ کے وزن پر اکرمہ، فعلہ کے وزن پر قوتلہ، فعلہ کے وزن پر علمہ ہے، یہ امثلہ لی ہیں. اور افتعلہ کے وزن پر امتحنہ، انفعلہ یہ غیر مستعمل ہے. کیوں غیر مستعمل ہے؟ کیونکہ اس کے افعال جو ہوتے ہیں وہ لازمہ ہوتے ہیں، اس کے کچھ مضارع مجہول کے فعل استعمال ہوتے ہیں، یعنی مضارع میں ہوتے ہیں مجہول کے افعال جن کا تذکرہ جب ہم مضارع کے صیغے لیں گے اس میں آپ کو بتاؤں گی. تو فعلہ جو ہے اس کے وزن پر جو مثال ہے وہ تعوقبہ میں نے لی ہے، اور تفعلہ کے وزن پر تقبلہ. آپ اسے دہرائیں، کچھ جو فعل ثلاثی مجرد ہیں ان سے آپ بنائیں جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے پچھلے دروس میں کہ کس طریقے سے آپ ایک حرف اور دو حروف کے اضافے سے مزید افعال بنا سکتے ہیں. پھر انہیں ڈکشنری میں چیک کریں اور ان کی امثلہ دیکھیں کہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں. اس طریقے سے آپ اپنے اس درس کو دہرا سکتے ہیں. اب مختلف قسم کی مشقوں کے ذریعے اپنے لیے گئے موضوع کی دہرائی کرتے ہیں تاکہ سبق اچھے طریقے سے ازبر ہو جائے. تو سوال آپ کے پاس ہے، دیے گئے ماضی معروف افعال کی قسم اور ان کا فعل مجہول بتائیں. تو پہلا کالم جو ہے اس میں جتنے بھی افعال ہیں وہ افعال ماضیاں ہیں اور معلوم ہیں یعنی معروف ہیں، جن میں جو چھپی ہوئی ضمیر ہے وہی ان کا فاعل ہے. میں نے ترجمہ آپ کی آسانی کے لیے ان کے آگے لکھ لیا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے ان کی قسم بتانی ہے کہ یہ کس قسم کے ہیں، یعنی ثلاثی ہیں، رباعی ہیں، ثلاثی مجرد ہیں یا ثلاثی مزید ہیں. اگر مزید ہیں تو ایک حرف سے مزید بنے ہوئے ہیں یا دو حروف سے. اس کے بعد میں نے آپ کو سامنے تیسرے کالم میں ان کا جواب دے دیا ہے کہ یہ کس وزن پر ہیں. پہلے یہ خود سے بنائیں اور اس کے بعد یہاں پر جو جواب آپ کو دیا ہے اس سے اپنے کیے گئے کام کو چیک کریں کہ آپ نے درست کیا ہے یا نہیں. اس طرح آپ کی دہرائی بھی ہو جائے گی اور سبق بھی آپ کو یاد رہے گا. مشق نمبر 2، دیے گئے عربی جملوں کا اردو ترجمہ کریں. یہاں میں نے ترجمہ پہلے سے کر کے آپ کو دے دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ترجمہ چھوڑ دیں، پہلے خود سے کریں. ایک کاپی لیں، اس میں عربی جمل لکھیں، اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ آپ نے پہلے بھی کیا ہوا ہے. پھر ان میں موجود افعال کو افعال مجہولہ کے صیغے میں تبدیل کر دیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے آپ اردو کا ترجمہ کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا فرق ہے دونوں جملوں میں. میں نے یہاں پر آپ کے لیے جواب بھی لکھ لیے ہیں، پہلے خود سے کریں اور اس کے بعد یہ جواب چیک کریں.
इस स्लाइड में फ़ेल मज़ीद सुलासी जो कि एक हर्फ या दो हरूफ अफ़आल के मजहूल सीगे की गायब, हाजिर और मुतकल्लिम की गर्दानें लेंगे। मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए और दोहराई के लिए सलासी मुजर्रद की का जो मादा था फ़ुइला मादी मजहूल का, जो कि हमने सलासी मुजर्रद के अस्बाक में लिया हुआ है, उसकी गर्दान पहले दोहरा लेते हैं। आप देख सकते हैं गायब के सीगे मुफरद, मुसन्ना और जमा के होंगे फ़ुइला, फ़ुइलत, फ़ुइला, फ़ुइलता, फ़ुइलू और फ़ुइलना। हाजिर के फ़ुइलता, फ़ुइलती, फ़ुइलतुमा, फ़ुइलतुम और फ़ुइलतुन्ना। मुतकल्लिम के अगर सीगे देखें तो फ़ुइलतु, फ़ुइलना और फ़ुइलना। अब यहाँ पर दूसरी मिसाल जो है वो है सलासी मजीद, किससे मजीद? बेहर्फ, यानी एक हर्फ लेकर सलासी मजीद का जो सीगा है फ़ुइला। एक मिसाल उसके तीनों अफ़ाल में से एक फ़ैल लिए मैंने फ़ुइला। इसके वज़न पर जो भी मुफरद, मुसन्ना और जमा के सीगे बनेंगे वो आपके सामने हैं। गायब के पहले देख लेते हैं फ़ुइला, फ़ुइलत, फ़ुइला, फ़ुइलता, फ़ुइलू, फ़ुइलना। और अगर हाजिर के देखें तो बनेगा फ़ुइलता, फ़ुइलती, फ़ुइलतुमा, फ़ुइलतुम और फ़ुइलतुन्ना। मुतकल्लिम के सीगे हैं फ़ुइलतु, फ़ुइलना, फ़ुइलना। तीसरी जो मिसाल है उसमें सलासी मजीद, ऐसा सलासी मजीद फ़ैल जो कि दो हरूफ लेकर बना है, और ये मैंने लिया है तुफ़ूइला। तुफ़ूइला का जो वज़न है उसके ऊपर आप मुफरद, मुसन्ना और जमा के गायब, हाजिर, मुतकल्लिम के सीगे देखें। पहले हम देखते हैं यहाँ पर गायब के तुफ़ूइला, तुफ़ूइलत, तुफ़ूइला, तुफ़ूइलता, तुफ़ूइलू, तुफ़ूइलना। और हाजिर के देखें तुफ़ूइलता, तुफ़ूइलती, तुफ़ूइलतुमा, तुफ़ूइलतुम, तुफ़ूइलतुन्ना। और मुतकल्लिम के तुफ़ूइलतु, तुफ़ूइलना और तुफ़ूइलना। अब आप सलासी मुजर्रद व मजीद के अफ़ाल जो हमने पिछले अस्बाक में लिए हैं उनकी गर्दान गायब, हाजिर और मुतकल्लिम के मजहूल सीगों में खुद से बनाकर इस सबक को दोहराएं ताकि आपको अपना सबक जो है वो अच्छे तरीके से अज़बर हो सके। मर्तबा फिर से इस स्लाइड में मैंने फ़ेल मज़ीद सुलासी जो कि एक हर्फ और दो हरूफ से मिलकर बने हैं, ऐसे अफ़ाल के मजहूल सीगे मैंने यहाँ पर लिए हैं और उनकी गायब, हाजिर और मुतकल्लिम की गर्दानों में तब्दील करके पिछला जो हमने स्लाइड में जो भी वज़न लिया था उसकी दोहराई कर यहाँ पर मैंने आपके लिए रखी है। तो इसी तरह फ़ुइला के वज़न पर दुरीसा बना है जिससे मुराद है वो पढ़ाया गया। और अगर मैं दुरीसा को मुफरद, मुसन्ना और जमा के हाजिर, गायब और मुतकल्लिम के सीगों में तब्दील करूं तो ये बनेगा दुरीसा, दुरीसत, दुरीसा, दुरीसता, दुरीसू और दुरिसना। गायब के दुरिस्ता, दुरिस्ती, दुरिस्तुमा, दुरिस्तुम, दुरिस्तुन्ना। हाजिर के दुरिस्तु, दुरिसना और दुरिसना। ये हैं मुतकल्लिम के। तो अब आप इसका तर्जुमा जो लिखा हुआ है वहां पर उर्दू में इस तरीके से इनका भी तर्जुमा खुद से कर सकते हैं। इसी तरह आप देखें दुर्रिसा, तो ये सुलासी मजीद है, एक हर्फ से ही मजीद हुआ हुआ है जिससे मुराद है वो पढ़ाया गया। और अगर मैं इनको हाजिर, गायब और मुतकल्लिम के सीगों में तब्दील करूं तो ये बनेंगे, पहले गायब के लेते हैं दुर्रिसा, दुर्रिसत, दुर्रिसा, दुर्रिसता, दुर्रिसू, दुर्रिसना। हाजिर के देखें दुर्रिस्ता, दुर्रिस्ती, दुर्रिस्तुमा, दुर्रिस्तुम, दुर्रिस्तुन्ना। और मुतकल्लिम में देखें तो दुर्रिस्तु, दुर्रिसना और दुर्रिसना। अब तीसरी मिसाल मैंने ली है सलासी मजीद जो कि दो हरूफ लेकर हुई है। तो मिसाल है हमारे पास तुदूरिसा जिससे मुराद है वो मिलकर पढ़ाया गया। इसके सीगे देखें गायब के तुदूरिसा, तुदूरिस्ता, तुदूरिसत, तुदूरिसा, तुदूरिसता, तुदूरिसू, तुदूरिसना। और अगर हाजिर के सीगे देखें तो तुदूरिस्ता, तुदूरिस्ती, तुदूरिस्तुमा, तुदूरिस्तुम, तुदूरिस्तुन्ना। मुतकल्लिम की सीगे तुदूरिस्तु, तुदूरिसना, तुदूरिसना। इसी तरह आप भी मुजर्रद और मजीद के अफ़ाल लें, उन्हें पहले आप अगर मारूफ के हैं तो उन्हें मजहूल बनाएं, डिक्शनरी में चेक करें कि ये बनते भी हैं, इस्तेमाल होते हैं या नहीं इस्तेमाल होते। उसके बाद उनकी गर्दानें हाजिर, गायब और मुतकल्लिम के सीगों में, मारूफ के सीगों में भी करें और मजहूल के सीगों में भी खुद से कर अपने सबक की दोहराई करें।
जब आप मुख्तलिफ तरह की मिसालों से अफ़ाल मजहूला और उनके सीगों की दोहराई कर लेंगे तो आपको दर्ज झेल अफ़ाल में से मजहूल और मारूफ अफ़ाल को पहचानना नहायत आसान हो जाएगा। इसका तरीका यह है कि जो भी मैंने अफ़ाल आपको दिए हैं कॉपी में उन्हें एक तरफ लिख लें, खुद से करने की कोशिश करें कि ये मारूफ हैं या मजहूल। उसके बाद दिए गए जवाबात को देखें कि आपने सही किया है या समझ के किया है, और जहाँ गलती है उसकी भी निशानदेही करें। इस तरीके से आप अपना सबक दोहरा सकते हैं और उसे याद भी रख सकते हैं। इस स्लाइड में हमने जाना था कि सलासी मजीद अफ़ाल के फ़ेल मजहूल के पहले सीगे बनाने के लिए जो दो तब्दीलियां आपको बताई थी, यानी वो तब्दीलियां कौन सी थी? पहली तब्दीली ये थी कि मजहूल सीगा जब बनाएं तो उसका आखिरी जो हिस्सा है वो इला यानी आइन जो है उसके नीचे कसरा और लाम पर फतहा होगा। और दूसरी तब्दीली हमने ये सीखी थी कि इला जो है उससे पहले यानी आखिरी हिस्से से पहले जितने भी हरूफ आएंगे वो दम्मा लेंगे। जब ये दो तब्दीलियां आप दे रहे हों फ़ेल मजीद के अफ़ाल के मजहूल सीगा बनाने के लिए, नाइबुल फ़ाइल किसे कहते हैं? नाइबुल फ़ाइल एक मरफ़ू इसम होता है। अब आप पूछेंगे कि मरफ़ू इसम क्या होता है? इसे जानने के लिए आप मेरा जो सबक तैयार करदा है इसम बिलिहाज़ हालत, उसे जाके देखिएगा। उसमें मैंने बहुत तफ़सील से इसम की 3 हालतें बताई हुई हैं। आप वो देख कर आएंगे तो आपको इसम मरफ़ू इसम के बारे में अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। उसके बाद आप ये जानें कि ये ऐसा मरफ़ू इसम होता है जो फ़ेल मजहूल के साथ जुमले में नज़र आता है और जुमले में फ़ेल मजहूल के बाद लिखा जाता है। मिसाल देख सकते हैं आप यहाँ पर, फुतिहल बाबू दरवाज़ा खोला गया। इस मिसाल में फुतिहा जो है वो फ़ेल मजहूल है, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा हुआ है। जबकि बाब क्या है, आगे ये इसम क्या है, ये नाइबुल फ़ाइल है इस फुतिहा का। इसी तरह उखरिजत तालिबातु, तालिबात निकाली गई। इस जुमले में भी उखरिजत क्या है, एक फ़ेल मजहूल है और ये फ़ेल मजहूल कौन से वाला है? मजीद वाला है। जबकि तालिबात जो है इसका नाइबुल फ़ाइल है। आइए मुख्तलिफ तरह के अरबी जुमलों में नाइबुल फ़ाइल को अफ़ाल मुजर्रद और मजीद के मजहूल के सीगों के साथ इसी बात को, इसी सबक को दोहराते हैं। बाज़ औक़ात किसी सबक को दोहराने या याद रखने का तरीका ये होता है कि आप एक छोटी सी मश्क तैयार कर लें और इसके ज़रिए आप अपने सबक को दोहराएं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर दोहराने के लिए अरबी कुछ जुमले दिए हैं, उनका आपने तर्जुमा करना है सबसे पहले। जैसे कुतिला हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कत्ल हुए। ये दो चीज़ें आपने देखी, इनमें आपके मुराजा हुआ। उसके बाद तीसरी जो लाइन है उसमें एक और मुराजा करें कि ये फ़ैल कौन सा है, सलासी मुजर्रद का है, रुबाई मुजर्रद का है, सलासी मजीद है, कौन सा है, मादी मजहूल का सीगा इस्तेमाल हो रहा है या मारूफ का सीगा इस्तेमाल हो रहा है। और साथ ही आप जो है वो नाइबुल फ़ाइल को भी देख रहे हैं कि इसम की सूरत में, इसम ज़ाहिर की सूरत में यहाँ पर नाइबुल फ़ाइल मौजूद है। इस तरीके से मैंने आपके लिए कुछ जुमल लिखे हैं, पहले उनका तर्जुमा खुद से करें और उसके बाद देखें कि वो फ़ैल जो है वो मारूफ है, मजहूल है। जिस तरीके से मैंने ऊपर किया हुआ है इसी तरीके से आप यहाँ भी अपने तमाम जो जुमल हैं उनको खुद से करने की कोशिश करें। अब ये छठी जो आपके पास एक इबारत है अरबी की, इसे देखें, उखरिजना, इसका तर्जुमा हुआ हम निकाले गए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दमीर नहनु जो है वो यहाँ पर नाइबुल फ़ाइल की सूरत में आई हुई है। तो ये जितने भी जुमले हैं इनका जो है जैसे तरीका सिखाया आपको उस तरीके से आप खुद से करें और आपका सबक इससे क्या होगा, दोहराया भी जाएगा, आपको याद भी रहेगा। और अगर आपने किसी को सिखाना है तो इस सिलसिले में भी आपको इससे इस तरह करने से मदद मिलेगी। इस सबक के इख्तिताम के बाद हम कह सकते हैं कि अब तक हमने फ़ैल मुजर्रद के 3 हरफी मादे फ़ाला में एक हर्फ के इजाफे से बनने वाले मजीद सुलासी मजहूल के तीनों औज़ान उफ़इला, फ़ुइला और फ़ुइला, इसी तरह 3 हरफी मादे फ़ाला में 2 हरूफ के इजाफे से बनने वाले फ़ैल मजीद के मजहूल के 4 औज़ान जो कि उफ़्तुइला, उनफ़ुइला, तुफ़ुइला और तुफ़ुइला हैं, इनको मुख्तलिफ मिसालों के साथ जान लिया है। लिहाजा मुरतब करदा जो आगे मशक़ें आ रही हैं उनमें हम लिए गए इन्हीं औज़ान पर बनने वाले अफ़आल को इस्तेमाल करेंगे और नाइबुल फ़ाइल को भी दोहराएंगे अपनी इन मशकों में। मश्क नंबर 1, दिया गया जदवल मतलूबा मालूमात से पुर करें।
جدول کا پہلا جو کالم ہے اس میں نے افعال مجہولہ لکھے ہیں، انزعج، اخترق، اعوج، تحلل، تحوکم، انزل، مزق اور ضعف۔ ان کے آپ نے اوزان بتانے ہیں، پھر افعال جو ہیں معروفہ، جو ان کے افعال معروفہ ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں، ان کا صیغہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد ان کا بھی وزن بتانا ہے۔ پہلے خود سے کریں اور اس کے بعد جو بھی آپ کو جواب دیے گئے ہیں ان سے اپنے کیے گئے کام کو چیک کریں۔ مشق نمبر 2، دیے گئے جو 2 کالمز میں ہیں ان میں نے کچھ جمل دیے ہیں جو کہ فعل معروف کے ساتھ ہیں۔ فعل معروف کے ساتھ بنے ان جملوں کو فعل مجہول کے مطابق تبدیل کریں۔ اب میں ترجمہ بھی اردو کا اس لیے لکھتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے اور آگے کس طرح سکھانا ہے آپ کو۔ جب آپ خود سے کر لیں گے تو دیا گیا جو جواب ہیں اس کے مطابق اپنے کیے گئے کام کو چیک کریں۔ مشق نمبر 3، خالی جگہیں مناسب نائب الفاعل سے پر کریں۔ آپ نائب الفاعل کس طریقہ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، مرکب کی صورت میں یا اسم کی صورت میں یا ضمیر کی صورت میں، یہ آپ پر منحصر کرتا ہے۔ تو کچھ میں نے یہاں پر نائب الفاعل جو ہیں ان کے ذریعے کرنے کی کوشش کی ہے ان خالی جگہوں کو پر کرنے کی۔ آپ جو اپنا دیکھیں گے اس کے حساب سے بھی آپ کر لیں اور کوشش کریں کہ جو بھی سیکھا ہے اس کے مطابق آپ کریں۔ امید ہے مرتب کردہ موضوعات سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگلے سبق میں سیکھنے کے اس سلسلے کو نئے موضوع کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ تب تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ و حفظہ۔